اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ہندوستان اور پاکستان کی جنگ اور وار کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 2 دن کے بعد ہی سیز فائر، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، لیکن نریندر جی مودی نے گزشتہ کل اپنی رہائش گاہ پر آرمی، نیوی اور ایئر فورس یعنی تینوں فوجوں کے سربراہوں کی میٹنگ لی، اور میٹنگ میں نریندر جی مودی نے یہ کہا کہ آپریشن سندور جاری رہے گا، وہاں سے اگر گولی چلے تو یہاں سے گولا چلاؤ۔ فوج کے سربراہ نے اس میٹنگ میں یہ بتایا کہ دشمن کے 40 فوجی مارے گئے ہیں اور 100 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور ہمارے اپنے 5 جوان مارے گئے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان نے ہفتے کو جاری جنگ میں جنگ بندی پر اتفاق کیا، لیکن آج بھارتی فضائیہ کے بیان نے ایک بار پھر ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ فوج نے کہا ہے کہ آپریشن سندور اب بھی جاری ہے۔ یہ بیان بھی ایسے وقت میں سامنے آیا جب وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی رہائش گاہ پر ہندوستانی فوج کے تینوں ونگز یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سربراہان کی میٹنگ لی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، شیو سینا ادھو ٹھاکرے گروپ کے سپریمو لیڈر جنہیں کہا جاتا ہے قد آور اور دبنگ نیتا سنجے راؤت کا بڑا بیان آیا ہے کہ ہمارا ملک جو پیچھے ہٹا ہے، جنگ سے پیچھے ہٹا ہے، اس پیچھے ہٹنے کی سنجے راؤت نے کہا کہ اس پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے ملک کی بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سنجے راؤت نے یہ بھی کہا کہ اگر اندرا گاندھی ہوتی تو جنگ بندی کی بزدلانہ حرکت نہ ہوتی۔ ایکچوئل میں نریندر مودی جو 56 انچ کا سینہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، بڑے بہادر کہتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیچھے ہٹنے سے ملک کی بدنامی ہوئی اور ملک کا مذاق بنا اور ہماری فالتو میں ہنسی ہو رہی ہے۔ اس لیے سنجے راؤت نے کہا کہ اگر اندرا گاندھی ہوتی تو کیا یہ جنگ بندی کی بزدلانہ حرکت نہ ہوتی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگ ٹرمپ کے بیچ میں پڑنے کے بعد پیچھے ہٹنے اور جنگ بندی اور سیز فائر کو لے کر بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ آخر ٹرمپ کون ہوتا ہے؟ کیا ٹرمپ کے بولنے پر جنگ شروع ہوگی؟
ट्रम्प के नहीं बोलने पर जंग बंद होगी। अरे हम अपना पावरफुल मुल्क रखते हैं, हम अपनी पावरफुल हुकूमत रखते हैं, हम फैसला करेंगे कि हमारे हक में क्या बेहतर है। ट्रम्प के बोलने पर और न बोलने पर और ट्रम्प के बोलने से हटना और रुकना, इन तमाम चीजों को लेकर भी लोग सवालात खड़े कर रहे हैं। और संजय राउत ने तो क्लियर कह दिया कि मुल्क की बड़ी बदनामी हुई है और सबसे ज्यादा बदनामी हमारी गोदी आतंकी मीडिया ने की है। गोदी आतंकी मीडिया ने इस तरीके से बयान किया, लाहौर पर कब्जा हो गया, कराची पर कब्जा हो गया, और झूठी वीडियोस इजराइल की और गजा की बताकर जिस तरीके से माहौल बनाया है। हुकूमत को यह चाहिए कि इस गोदी मीडिया की वजह से मुल्क की बदनामी हुई है और मुल्क के फौजियों का मजाक बना है, इस गोदी मीडिया को सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। जी हां, ये कहा जा रहा है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी बेनकाब हो गए। असदुद्दीन ओवैसी की वजह से जो नफरतों का माहौल बनता है और हिंदू मुस्लिम करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के सुप्रीमो इस्तेमाल करते हैं। ये आज तक सिर्फ कहा जाता था, शक के दायरे में रहता था, लेकिन मरकजी वजीर अली अशरफ फातिमी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अब पूरी तरह बेनकाब हो गए। असदुद्दीन ओवैसी की हिकमत अमली, उनकी कारकर्दगी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की ही है। उन्होंने कहा कि ओवैसी की हिकमत अमली पूरी की पूरी, ओवैसी की तमाम बयानात आइडियाज बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही होती है। समाजी इंसाफ के मुबाहिसे के प्रोग्राम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक मरकजी वजीर अली अशरफ फातिमी ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाते हुए कहा कि ओवैसी और बीजेपी के दरमियान अंदरूनी गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि मैंने एक बार उनकी हिमायत की थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उनकी हिकमत अमली बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही असदुद्दीन ओवैसी के सारे मंसूबे होते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि इस वक्त ओवैसी का मकसद बिहार में बीजेपी की हुकूमत बनाना और नीतीश कुमार को इक़्तिदार से हटाना है। उन्होंने कहा कि बिहार में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के लिए तेजस्वी यादव ही वाहिद ऑप्शन है। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर उन्होंने कहा कि अमन जरूरी है और अगर जरूरत पड़ी तो जवाब दिया जाए। पूरी अपोजिशन और हमारी जमात भी मुल्क, फौज और हुकूमत के साथ है, पाकिस्तान को इसका जवाब मिलना चाहिए। नाज़रीन, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही कि हरियाणा में अब हालात तेजी से मामूल पर आ रहे हैं। कई बंदिशें थी जो खत्म कर दी गई। आज से सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे, वजीर आला सैनी ने ऐलान किया है। वहीं पर गुजरात के जो बॉर्डर के इलाके हैं, गुजरात के जो सरहदी इलाके पाकिस्तान के बॉर्डर के, जंगबंदी के ऐलान के बाद अब वहां पर भी हालात मामूल पर लौट रहे हैं। सड़कों पर नकलो हरकत बढ़ गई है और दुकानें, होटल्स खुल गए हैं। गुजरात से राजस्थान तक रात की ट्रेनें भी बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही फिलहाल कच्छ और जामनगर में ब्लैक आउट की कोई हिदायत नहीं है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि हिंदुस्तान के हमले के बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वजीर दिफा पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ ने मसले कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए। लेकिन एक और बड़ी खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मसले कश्मीर के हल के लिए मैं सालिसी करूंगा, यानी बीच में मैं रहूंगा। तो बीच में क्यों आता है यार, बार बार समझ में नहीं आता है। खैर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ट्रंप ने पेशकश की है। जंगबंदी पर दोनों मुल्क की तारीफ भी ट्रंप ने की है। लेकिन ये बीच में आना और ट्रंप के बोलने से सब होना, ये हमारी भी अकल में नहीं आता है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त, और मैं खुद इसमें मौजूद था। जी हाँ, आप जानते हैं कि दुनिया के एक बड़े आलिम और ख़ास तौर से हिंदुस्तान पर जिसका बड़ा एहसान है और उम्मत मुस्लिमा पर ख़ास एहसान है कि इस शख्स ने उम्मत मुस्लिमा को 128 से ज़्यादा मदरसे, बेटों के
28 से ज़्यादा बेटियों के मदरसे और कई 100 स्कूल और कॉलेजेस और हज़ारों मकातिब कुरानिया और 7,000 से ज़्यादा मसाजिद जिस शख्स ने उम्मत को देकर गया, उस शख्स का नाम है मरहूम हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब। गुज़िश्ता हफ्ते में उनका इंतकाल हुआ। जी हाँ, पूरी दुनिया में उन्हें याद किया जा रहा है और मुल्क भर में जगह जगह ताज़ियती इजलास लिए जा रहे हैं और उनके लिए ईसाल सवाब और उनकी मग़फ़िरत और उनके दर्जात की बुलंदी की दुआएं की जा रही है। और अक्कल कुआं जो मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी का मरकज़ है, इस वक्त वहाँ पर हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी जो मौलाना के बेटे हैं, अब मौलाना के इंतकाल के बाद उन्हें वहाँ का चेयरमैन, वहाँ का जिम्मेदार बना दिया गया है। पूरी दुनिया से लोग अक्कल कुआं ताज़ियत के लिए पहुँच रहे हैं। जी, इस शनिचर के दिन जलगांव से मैं, एजाज मलिक साहब, जफर भाई पेंच, उज़ैर अर्श और नंदुरबार से हमारे दोस्त हमारे साथ हो गए थे रहबरी के लिए। आरिफ कमर, हम सब शनिचर के दिन असर के वक्त में खुद अक्कल कुआं पहुँचे। वहाँ हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी से हमारी मुलाकात हुई, ताज़ियती कलिमात हमने पेश किए, वहीं पर उनको हौसला भी दिया, साथ ही असर की नमाज वहाँ हमने अदा की। और इस वक्त में मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब ने इसरार करके, बल्कि ज़िद और हुक्म देकर मुझे बयान के लिए खड़ा किया कि आप ताज़ियती कलिमात भी पेश करें और तलबा को कुछ नसीहत भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त इदारे के तमाम तलबा मस्जिद मैमनी में मौजूद थे। मैंने हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी मरहूम बड़े हज़रत की ज़िंदगी पर और उनकी खिदमत पर कुछ बात कही और उसके बाद मैंने तलबा को नसीहत की। और ख़ास तौर से एक मेरा वो बयान जो मैंने मौलाना के मदरसे अन्नुवा में दिया था, जो मौलाना को बहुत पसंद आया था, और मौलाना मरहूम ने उस वक़्त मुझसे कहा था अन्वा में कि बेटा हारून, यही बयान तुमको अक्कल कुआं में आकर बच्चों में करना है। तो मुझ पर वो कर्ज बाकी था, मैंने वो कर्ज उतारा और जो बयान मैंने अन्वा में किया था मौलाना को पसंद आया था, वही बयान मैंने बच्चों में वहाँ पर बयान किया। खैर हम तमाम की तमाम वहाँ मगरिब तक रहे, फिर वहाँ मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई और फिर अक्कल कुआं से हम रवाना हो गए। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह मरहूम मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब की मग़फ़िरत फरमाएँ, उनके दर्जात को बुलंद फरमाएँ, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाएँ। और जितने उनके लगाए हुए पौधे जो आज तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, अल्लाह इन तमाम इदारों की हर नज़र बद से और हर किस्म के शर और फितन से अल्लाह उनके इदारों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। और मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी को अल्लाह खूब ताकत, सलाहियत, इस्तिक़ामत, सबात क़दमी अल्लाह नसीब फरमाए और उनसे भी अल्लाह खूब काम ले, आमीन। जैसे ही खिताब करके बयान करके हम मस्जिद मैमनी से निकले तो फिर हज़ारों की तादाद में तलबा का पूरा यूँ समझिए कि एक बड़ी जमात टूट पड़ी मुझसे मुलाकात करने के लिए, मुसाफा करने के लिए। तलबा से मिलने के बाद मुझे भी बड़ी खुशी महसूस हुई और तलबा ने जो मोहब्बतों और प्यार का नजराना मुझ पर लुटाया, ये देखकर भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि तलबा ने काफ़ी अरसे के बाद मुझे अक्कल कुआं में देखा। बहुत पहले मैं अक्कल कुआं गया था और अभी कई सालों के बाद मौलाना मरहूम की ताज़ियत के लिए मेरा अक्कल कुआं जाना हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन तलबा को भी मजबूत आलिम दीन, मुफ्ती, दीन का दाई और दीन का शदाई बनाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है लाड़की बहन योजना को लेकर। जी हाँ, आप जानते हैं कि अखबारात में लाड़की बहनों को पैसे देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, ऐसी खबरें कई अखबारात में आई है। लेकिन नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र अजीत दादा पवार ने अखबारात की इन खबरों का खंडन किया और कहा कि लाड़की बहनों के लिए सरकार के पास फंड है,
لیکن یہ تو پکا ہے کہ بہنوں کو بیوقوف بنایا گیا. الیکشن کے پہلے 8-10 ہزار ان کے اکاؤنٹس میں ڈال دیے گئے اور پھر دھوم سے ان کا ووٹ لیا گیا, سرکار بنا لی گئی, اور اب 1500 کے بعد 2100 کے اعلان کے بعد اب 500 روپے مہینے پر لا کر لاڑکی بہنوں کو روک دیا گیا, اور چھٹائی کے نام پر کئی لاکھ بہنوں کو چھاٹ دیا گیا ہے. لیکن خیر, اجیت پوار کا یہ بیان آیا ہے کہ لاڑکی بہنوں کے لیے سرکار کے پاس فنڈ ہے. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, IPL 2025. آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہندوستان اور پاکستان میں تناؤ کا ماحول ہوا اور جنگ شروع ہونے کی بات ہوئی تو اس وقت بھارت میں چل رہا IPL میچ روک دیا گیا تھا, اور فورن کے دوسرے ممالک کے, بیرون ممالک کے کھلاڑیوں کو ان کے ملک واپس پہنچا دیا گیا تھا تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے, اور IPL میچ کو روک دیا گیا تھا. لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ 16 مئی سے IPL میچ 2025 کی نئی شروعات ہو سکتی ہے. یعنی اگلے ہفتے سے IPL 2025 دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے. ٹورنامنٹ کے بقیہ میچز کے انعقاد کے لیے 4 شہروں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ ابھی نیٹ کا ایگزام ہمارے بچوں نے دیا ہے, بڑی محنتیں کی ہے اور ایگزام دیا ہے, ماں باپ نے بھی ان پر بہت کچھ خرچ کیا ہے. لیکن نیٹ کا پیپر ٹف ہونے کی وجہ سے اور رزلٹ امید سے نیچے آنے کی وجہ سے کچھ لڑکے ڈپریشن کا, مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس, کچھ چھاتر چھاترائیں تو آتم ہتیا اور خودکشی کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی کے لیے بچوں کی کاؤنسلنگ, بچوں کو سمجھانا یہ بہت ضروری ہے. اسی کو لے کر باقاعدہ پوسد میں حافظ مبین صاحب جو ہمارے بڑے جگری دوست ہیں, انہوں نے پوسد میں نیٹ کا ایگزام دینے والے بچوں کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ ایک شاندار پروگرام رکھا ہے. ان میں ان کو ٹرافیز, ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے, اور ان کی کاؤنسلنگ اور ان کی رہبری اور ان کو ڈپریشن اور مایوسی سے نکالنے کے لیے کچھ ماہرین کو باقاعدہ انہوں نے وہاں مدعو کیا ہے. اور حافظ مبین پوسد ان کے مدرسے میں باقاعدہ یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے. آئیے سنتے ہیں کیا ہے پوری خبر, کہاں ہوگا اور کیسا ہوگا یہ پروگرام حافظ مبین کی زبان سے. مدرسہ تحفظ القرآن ماہور روڈ پوسد آپ کے بچوں کے مستقبل کا خواہش مند ہے. اسی ضمن میں مدرسے میں نیٹ کے طلباء اور طالبات کے لیے ایک کونسلنگ کا پروگرام رکھا گیا ہے بتاریخ 20/5/2025 بروز منگل صبح 9:30 بجے. جن طلباء اور طالبات نے نیٹ کا امتحان دیا ہے ان کی کونسلنگ کے لیے الحمدللہ عادل آباد کی ماہر درسگاہ سن رائز کے ڈائریکٹر محترم ضیاء سر صاحب اور پوسد کی مشہور و معروف کوچنگ ایلائٹ کے ڈائریکٹر محترم ڈاکٹر سیف سر صاحب انشاءاللہ طلباء سے مخاطب ہوں گے. اور AR ڈیولپر اینڈ بلڈرز کی جانب سے الحمدللہ نیٹ میں حصہ لینے والے طلباء اور طالبات کو ایک ٹرافی دی جائیں گی. میری آپ سے درخواست ہے کہ جو بچے اور بچیوں نے نیٹ کا امتحان دیے ہیں ان کو سنبھالیے, ان کو ہمت دیجیے, اور کسی بھی طرح سے ڈپریشن کا ان کو شکار نہ ہونے دیں. اور انشاءاللہ 20 تاریخ کو صبح 9:30 بجے مدرسہ تحفظ القرآن ماہور روڈ پوسد میں انشاءاللہ ان کو لے کر آئیے یا روانہ کریے. انشاءاللہ مدرسہ ان کی ہمت افزائی کرے گا اور ان کی بہترین کونسلنگ کی جائیں گی. والسلام. حافظ مبین احمد سراجی, محتمی مدرسہ تحفظ القرآن ماہور روڈ پوسد. ناظرین, مہاراشٹر کے چندرپور سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, چندرپور میں شیر کے حملے میں بیک وقت 3 مہیلاؤں کی موت ہو گئی. ملک میں اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے. ان سال اب تک شیروں کے حملے میں 16 افراد کی موت ہوئی ہے. وسطی بھارت کے
टाइगर बेल्ट में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हफ्ते की दोपहर एक शेर ने एक ही हमले में 3 खवातीन को हलाक कर दिया। ये पहला मौका है जब किसी शेर ने एक साथ 3 लोगों को मारा है। ये वाकया सिद्धवाई फॉरेस्ट रेंज के करीब मेंढमाल गांव के जंगल में पेश आया, यानी महाराष्ट्र के चंद्रपुर के इलाके में पेश आया। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।